medyo naka-realize na ko kay hapit ako mo for good ana bitaw. So kadang gali kaya na nako nga dili ko mabudol mo na nga dito ko magtambay dili ko magtuyok-tuyok ana mga mall-mall din ha dili ko magsilip-silip kay pag mosilip ko di gyud ako malikayan mabudol jud ko makaswipe jud ko so dito ako magpuyo maglingkuraay lang ko dito or mag-TikTok ko dito na chika-chika lang sa ko amiga ana pag kapuyon na dayon mi o gutomon na dayon mi magbalon man sad mi magdama na magbalon mig lunch o kanang snacks, palit na lang may drink sa silong, ano. Tapos, kanang sa una, dili ko mahimo, sa una, dili ko mahimo nga dili dito ko maka Starbucks kada ano, kada off. So, ako na, sayang, dako baya na i-convert sa piso. So, need na nako kwarta karon so,